आजिर यह भिडियोटी आपणक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। दयाकोरी यह भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण, आसंता 18 सेप्टेम्बर 2024 पवित्र भाद्रव पूर्णिमा दिन वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउअछि एवं शेष चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउअछि। दीर्घ 150 वर्ष पर एही चंद्रग्रहण रे हेबाकु जाउअछि महासंयोग, जहा फलरे ग्रहरे 21 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु मध्य जाउअछि। तो आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा एही चंद्रग्रहण केउं समय रे लागिबाकु जाउअछि एवं हांडी छाड़ समय बा पाक निषेधर समय केतेबेले रहिब एवं एही चंद्रग्रहणर प्रभाव केउं राशि उपरे विशेष प्रभाव पकेइबाकु जाउअछि। एही समस्त विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा। दयाकोरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण, मिठा बांटिबाकू होई जांतु प्रस्तुत, काहेकि ना दीर्घ 150 वर्ष पर 18 सेप्टेम्बर 2024 को एक एमिति चंद्रग्रहण लागिबाकू जाउअछि जेउथिरे पूरा 21 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि एवं एही दिन भाद्रव पूर्णिमा मध्य पड़ुअछि। एही चंद्रग्रहणर प्रभाव 12 गोटी राशि उपर पड़िबाकू जाउअछि एवं 12 गोटी राशि मध्यरु एमिति 5 गोटी राशि अछंती जेउ मानकर जीवन एही चंद्रग्रहण एवं भाद्रव पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। ना कि एमानकर भाग्य बदली जीव, बरम एमानकर जीवन रे हेब धनर वर्षा। एबे एमानकू कोटिपति बनिबारे केही भी रोकी पारिबे नाही। बंधुगण, 150 वर्ष पर एक एमिति महासंयोग बनिबाकू जाउछि कि 18 सेप्टेम्बर दिन जेउ चंद्रग्रहण लागिबाकू जाउअछि, एही चंद्रग्रहण बा भाद्रव पूर्णिमा ठारू एही 12 गोटी राशि मध्यरु 5 गोटी राशि एमिति अछंती जेउ मानकर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकू जाउअछि, जेउ मानक उपरे माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि रहिबाकू जाउअछि, जहा द्वारा कि एमानकर जीवन रे धन आसिबा आरंभ होइजिब। हिंदू पंचांग अनुसार एही चंद्रग्रहण पर एही 5 गोटी राशि उपरे एक चमत्कार एवं सकारात्मक परिवर्तन आसिब। एही चंद्रग्रहण पर एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकू अचानक धन प्राप्ति हेब। जो माने भी चाकरीर अपेक्षारे थिले तो सेमानकू चाकरी मध्य प्राप्ति होइजिब, प्रमोशन मध्य होइजिब एवं जो मानकर विवाह होई पारु नथिला सेमानकर विवाह मध्य होइजिब। प्रेम क्षेत्र रे मध्य सफलता प्राप्ति हेब। व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नति करिवे। क्यारियर क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। जो मानकर स्वास्थ्य समस्या रहिथिला तो एही चंद्रग्रहण पर सेमानकर स्वास्थ्य रे सुधार आसिब, सेमानकर स्वास्थ्य भल रहिब एवं जो मानकर भाग्य साथ देउ नथिला एही चंद्रग्रहण पर एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकू भाग्य साथ देव। भाग्य बल रे एमाने समस्त क्षेत्र रे सफलता लाभ करिवे। समाज रे एमानकू मान सम्मान प्राप्ति हेब। 18 सेप्टेम्बर को वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण लागिबाकू जाउअछि। हिंदू धर्म रे ग्रहण काल को शुभ माना जाई न थाए। एही चंद्रग्रहण समय रे लोकमाने बहुत प्रकारर सावधानता अवलंबन करिथांती। वर्षर शेष चंद्रग्रहण भाद्रव पूर्णिमा दिन पड़िबाकू जाउअछि। चंद्रग्रहण 18 सेप्टेम्बर सकाळ 6:11 रु आरंभ होइजिब एवं सकाळ 10:17 रे चंद्रग्रहणर समाप्ति हेब। वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण भारत रे देखादेब नाही। एथिपाई सूतक काल मध्य मान्य हेब नाही। किंतु एही चंद्रग्रहण भारत रे देखा न देले मध्य एहार प्रभाव राशिचक्र उपरे निश्चिंत भावरे पड़िब। ग्रहमानकर स्थिति रे एक विराट परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। विशेष करी एही चंद्रग्रहणर प्रभाव एही 5 गोटी राशि उपरे पड़िबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन पूरापूरी बदलिबाकू जाउअछि। बंधुगण, दुखर दिन एबे शेष हेला। एही चंद्रग्रहण ठारू एही 5 गोटी राशि हेबाकू जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 5 गोटी राशि जे कि कोटिपति हेबार रास्ता रे चालुछंती एवं एही चंद्रग्रहण ठारू ग्रहमानकर गोचर स्थिति किछि एही भली भाबरे बनिबाकू जाउछि, जहा फल रे एही राशि गुड़िक मालामाल हेबाकू जाउछंती
ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନଲାଭ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପରୁ ସବୁ କରଜର ଭାର ଖସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଠାରୁ କେଉଁ 5ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିଜମା, ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିର ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ।
समय समय आपको आकस्मिक धन प्राप्ति हो पारे। व्यापार वाणिज्य आपणकर डेली इनकम वृद्धि आसब। आपण पैसा किसी रोजगार करें। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़। एही समय आपणकर साहस पराक्रम वृद्धि आसब। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिब। वाणी मधुरता आसब। पारिवारिक सुख आपको प्राप्ति हेब। आपण आपणकर वाणी द्वारा लोक मानक आकर्षित करें। किंतु एही समय आपण काहाठारु भी ऋण नियंतु नाही कि ऋण दियंतु नाही, नहेले समस्या पड़ी पारंती। तो मोटामोटी देखा गले एही चंद्र ग्रहण पर आपण समस्त क्षेत्र में सफलता पाइबाकु जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र में हेउ, प्रेम जीवन में हेउ, वैवाहिक जीवन में हेउ, व्यापार वाणिज्य एवं चाकरी क्षेत्र में हेउ, समस्त क्षेत्र में आपण सफलता पाइबाकु जाउछंती। तेबे अधिक शुभफल प्राप्ति करने पाई महादेवंकर आराधना करंतु। महामृत्युंजय मंत्रर पाठ करंतु एवं प्रत्येक संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। एवं प्रत्येक दिन सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब।